अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर एस्मरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर की 35 बहुत ही स्पेशल एपिसोड। तो सब काम छोड़ दीजिए और पहले किस पार्ट और सुन लीजिए। मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। वो गाहे बगाहे नजरें उठाकर आहिल मुकदाम को देख रही थी। जब वो उसकी तरफ देखता तो शिजा बलाज अपने गुंगरियाले बालों को समेटने लगती, किसी से बात करने लगती या अपने लैपटॉप पर नजरें जमा लेती। शाम सज चुकी थी। आहिल के दोस्तों का टोला पहुंच चुका था और वो लोग खूब मस्ती और शरारतें कर रहे थे। शिजा ने सारी जिम्मेदारी रेहान भाई को दी, जबकि खुद वो ऑनलाइन आर्डर का काम करती रही। फिर जब वो लोग खाना खा चुके थे तभी शिजा कुछ सोचते स्टाफ टॉयलेट में गई। वहां जाकर सिंक के सामने रुकती अपनी आंखों की वीरानगी परखने के साथ इसने अपने स्टड उतार कर रखे और अपने बैग से वही बालियां निकालकर दोनों कानों में सजा ली। ये शीजा बलाज की उसके लिए हाँ थी। बालों को ढीली सी पौनी में टाई करे शीजा ने हथेलियों को गीला करते अपनी रुखसारों से लगाया जो हम आग छोड़ रहे थे। आईने में दिखाई देते बावरे अक्स से नजरें चुराए वो लेडी स्टाफ टॉयलेट से निकलकर पूरे तमाद चाल चलती वापस काउंटर पर आई। तभी दुल्हा दुल्हन ने उसे पुकारा। शीजा ने घबराकर सामने देखा जो फिशी डोना की ओनर को मिलकर एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहते थे। आहल जो यूं ही मुस्कुरा रहा था। जब उसकी आंखें बेइरादा शिजा के कानों में सजी बालियों पर गई, उसका हाथ बेख्तियार दिल पर जा जमा। दिल सीने में उछलने लगा, जैसे सीना फाड़ कर जाकर शिजा बलाज से लिपट जाएगा। फिशिडोना की रियल ओनर तो यहाँ नहीं, लेकिन आपने हमें यहाँ हर बार बहुत मौज कराई शिजा बलाज। ये मेरे और रजा की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। ब्राइड ने बहुत खूबसूरत सी बास्केट शिजा की तरफ बढ़ाई, जिसमें मल्टीपर्पज चीजें थी। सब लेडीज एसेसरीज ही थी। शिजा ने तकल्लुफ बरतना चाहा, पर इन दो ने बरतने ना दिया। वो सभी फिशी डोना के एक सी फैन बन चुके थे। शिजा सबसे सताइश वसूल करती वो गिफ्ट बास्केट वापस काउंटर पर रखते जैसे ही पलटी, आहिल को देखते उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। जबकि आहिल मुकदाम के दिलो दिमाग पर इस लड़की की बारही सांसें सरूर तारी कर गई। पर यह नहायत मुख्तसर कैफियत थी। बहुत अच्छे इयररिंग्स पहने हैं, किसी ने गिफ्ट किए क्या? अब अगर बराह रास्त पूछता तो बहुत कुछ और इजहार के नाम पर कर बैठता। तभी यही एहतियात इसे मुनासिब लगी। शिजा ने नजरें जेर करते एक हाथ से अपने कान की बाली को छुआ। हाँ, किसी बहुत स्पेशल ने मेरे तकिए तले रख दिए इसने। शिजा बज़ाहिर संजीदा थी, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। बहुत ही बुज़दिल आशिक था यानी। वो दबा दबा पुरखुमार मुस्कुराया। आशिक की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ शोहर की होती है। वो अपनी बात कहकर जाने लगी, मगर आहिल ने काउंटर की स्लीप पर हाथ रखे बाजू को उसकी राख की दीवार बनाकर रोका। आई प्रॉमिस, मैं वापस आऊंगा शिजा बलाज। कब नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में यही शोहर वाली अहमियत पाने की ख्वाहिश पाल कर जा रहा हूँ। तुम बस तब तक किसी को शोहर की जगह मत देना, इवन सोचना भी मत ऐसा। इतना वादा तुम भी कर सकती हो क्या? इसी हाथ को शिजा के सामने फैलाए वो हनूज उसकी आंखों में झांका, जहां जज्बात का मचलता शोर धुंधलका समेट लाया। नामहरम का हाथ पकड़ना भी गुनाह है। शिजा ने उसके हाथ को हसरत से देखते वापस आंखें निहारते सहूलत से इनकार किया। तुम बिना हाथ पकड़े वादा करो, मैं यकीन कर लूंगा। बस वादा करो, अहम ये है। आहिल ने हाथ पीछे कर लिया। वो कुछ देर खामोश रही। अगर मेरे पेरेंट्स ने कोई शख्स मेरे लिए चुना, मैं इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने आपसे ऐसी कोई ख्वाहिश और उम्मीद नहीं बांधी। हाँ, ख्वाब देखने की चाहत हर आंख में होती है, पर मैं जानती हूँ ख्वाब बस नींद की हदूद तक का सफर है। हैरियत से जाएं। अपने पहुंचने की हो सके तो खबर अम्मी बाबा को दे दीजिएगा। वो उसकी हटाई बाजुके से वो वहां से चली गई, जबकि आहिल ने आखिरी बार इसे जी भर कर देखा और फिर कुछ देर तक अपने दोस्तों से भी रुखसत हुए वो घर निकलने के लिए फिशिडोना के लान में आया तो शिजा चिड़ियों तोतों के बर्तनों में पानी और दाने के साथ रोटी डाल रही थी। मेरे साथ घर तो चलो। शिजा अकब से आहिल की पुकार पर बस फीका सा मुस्कुराई। अम्मी बाबा घर ही हैं, मैं आज देर से घर निकलूंगी। कुछ वीआईपी कस्टमर्स की डिनर रिजर्वेशन है, इंतजामात देखने हैं। वो अपने काम में मगन ही इतनी थी कि आहिल को सहत गुस्सा आया। पकड़कर इसे झटके से अपने सामने किया तो शिजा के लहराते बाल आहिल के चेहरे से टकराए थे। खुद वो इस अचानक अफ्तार पर बौखला सी गई। गो बात करना मुश्किल हो गया था।
وہ دونوں بہت سمجھدار واقعہ ہوئے کہ بروقت اپنے آپ کو کمپوز کر لیا۔ تمہارا اسٹاف ہی سارا کام کرتا ہے، تم نے کیا کرنا ہوتا ہے سوائے کاؤنٹر سنبھالنے کے؟ اور وہ وی آئی پی گیسٹ تمہارے نہیں ہیں جو تم ان کا خود استقبال کرو گی، اسٹاف کرے۔ آئی فیل جیلس۔ بہانہ تو ڈنگ کا بناؤ۔ تم میری شکل دیکھنا نہیں چاہتی صرف اس لیے کہ ہمارے بیچ کوئی رشتہ نہیں؟ تم ان آنکھوں کو بھی اپنے جیسی بدتمیزی اور بدسلوکی سکھا دو جو مجھے بتا چکی ہیں کہ تم مجھے اپنا سب مان چکی ہو۔ کہہ دو گی تو تمہارے وقار میں کمی نہیں آ جائے گی شیزا بالاج۔ ایسا بدلحاظ تو وہ کبھی نہ تھا، تبھی تو شیزا کے لیے یہ ناقابل برداشت رویہ ثابت ہوا۔ ہاں، میرا وقار گر جائے گا اگر میں نے کسی نامحرم کو یہ کہا کہ وہ محبت ہے میری۔ سنا آپ نے؟ اور میں گڈ بائی میں بالکل اچھی نہیں، سو یہیں سے اللہ حافظ۔ اپنے بازو کو چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ جب آنکھوں میں آنسو بڑھ لائی تب آہل نے اپنا ہاتھ اس کے رخسار سے لگایا۔ وہ لمحہ بھر دم ساتھ کر آنکھیں جھکا گئی۔ اسی ہاتھ سے آہل نے اس کی ٹوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ وہ آنکھیں چھلکنے کو بےتاب سی آہل کو بلی نہ لگی۔ تمہارے منہ سے محبت کا اظہار سننے کے لیے میں تمہیں اپنی بیوی ضرور بناؤں گا۔ میرا انتظار کرنا بس شیزا بالاج، دیر ہو سکتی ہے پر اس بار میرے جذبات عام نہیں ہے یہ یاد رکھنا، اور نہ میں تمہیں بیچ رستے چھوڑ کر بھاگوں گا۔ گڈ بائی میں آپن بھی بہت برا ہے، اس لیے یہیں سے اللہ حافظ۔ محبت سے چور لہجے میں کہے وہ ہاتھ ہٹاتے ہی پلٹ گیا، اور شیزا نے اسے بلڈنگ سے نکلتا دیکھے بے ارادہ دوڑ کر فشی ڈونا کے باہر جا رکے۔ اسے آخری بار دیکھا تھا۔ وہ گاڑی کے پاس جا کر اس کا ڈور کھولتے کھولتے پلٹا تو شیزا نے گھبرا کر آنکھیں پھیرتے پلٹنا چاہا پر پھر نہ کر سکی۔ دونوں مسکرائے تھے، لگ نہیں رہا تھا کہ وہ گڈ بائی میں برے ہیں۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی آہل۔ وہ بھلے نہ بولی ہو پر آج یہ بولنے کا فریضہ آنکھوں کے سپرد تھا۔ میں بھی تمہیں ہر پل یاد کروں گا، گھنگریالے بالوں والی میزبان۔ ایک الوداعی مسکراہٹ دیے آہل گاڑی میں سوار ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی جبکہ شیزا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر رنگا۔ آہل نے گھر پہنچ کر پہلے تو بالاج سکندر کو کرولا کی چابی دی۔ وہ ہرگز لینے پر آمادہ نہ تھے، پر آہل نے ان کو بیٹے کی امانت قائل کیا، یہ کہہ کر کہ یہ اس کی خوشی ہے، جبکہ عائشہ صاحبہ کے لیے اس نے بہت پیارا گولڈ کا بریسلٹ گفٹ لیا۔ وہ زندگی میں ہمیشہ ہی نئے لوگوں سے ملتا رہا تھا، پر یہ تین لوگ اس کی زندگی کے مہربان میزبانوں کی فہرست میں درج تھے۔ بالاج سکندر اسے خود ایئرپورٹ ڈراپ کرنے گئے تھے، وہیں سہانا اور ابراہیم رات میں اسپیشل فیئر میں انوائٹڈ تھے۔ بظاہر تو وہ بہت خوبصورت رات ہونے والی تھی، پر سہانا کچھ ہوش نہیں تھی۔ ابراہیم کے ساتھ دو دو لڑکیاں دیکھ کر وہ اندر ہی اندر گٹ رہی تھی۔ وہ بھی مزے سے یونی دور والا نٹ کٹ فلرٹی ابراہیم بنا مستی موڈ پر لگا تھا۔ سہانا نے ایک الگ تھلگ کرسی چنی اور بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں اسٹرابیری ملک شیک کا گلاس تھا، جبکہ میز پر کچھ ترکی سنیکس بھی تھے جو ایز اے ڈنر کھائے جاتے تھے۔ ان میں فروٹس، ویج اور میٹ فلیورز تھے۔ جنہیں محبت ہو وہ ایسے ہریری گیری کے ساتھ ناچتے ہیں بلا۔ دو دو سے شادی کرو گے تم ابراہیم افندی، شرم سے مر جاؤ۔ شیک کا سپ برے وہ اس رنگ برنگی شور و گل سے اٹی ایوننگ کے باوجود اندر ہی اندر جل بن گئی، مگر جب ان دو میں سے ایک لڑکی نے ابراہیم کی شرٹ کے اوپروی بٹن کو کھولنے کی غرض سے چھوا تو سہانا بنا ارادہ اٹھی اور گلاس پٹک کر میز پر رکھے تند آندھی کی طرح ان دو کی طرف بڑھی، اور اس لڑکی کا ابراہیم کی گردن کو چھوتا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کو دھکا دیا، جس سبب وہ پول میں جا گری۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ابراہیم نے لپک کر پول کی طرف جاتے چلا کر کہا ہی کہ سہانا نے اسے بھی پیچھے سے دھکا دے دیا۔ ایک پل تو اتنی ٹھنڈ میں پول میں دھکیلے جانے پر ابراہیم بھی ٹھٹر گیا، جبکہ وہ لڑکی تو باقاعدہ چلانے لگی، باہر تم دو کو موقع نہیں مل رہا تھا نا ٹھیک سے ایک دوسرے کو چھونے کا؟ اب ٹھنڈ بھی ہے، چپک جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ پانی میں، باقی سب کو بھی دیکھنے کو مفت کی فلم ملے گی۔ کرو کرو، کھلے عام رومانس کرو۔ ابراہیم، تمہیں کسی نے کون سا پوچھنا ہے، کرو نا۔ کنارے پر کھڑی وہ چیخ نہیں رہی تھی، پر ان کے سب دوستوں کو سہانا کی دماغی حالت دیکھ کر پریشانی ہوئی۔ ایوننگ اپنی شان سے برقرار تھی کیونکہ یہ سب ان سب کے لیے معمولی تھا۔ ابراہیم نے اپنے بالوں کو ماتھے سے پیچھے ہاتھ مار کر بٹھانے کے بیچ ٹھنڈ سے کانپتی اس لڑکی کو اٹھا کر پول کنارے بٹھایا، جسے باقی دوست ٹاول لپیٹ کر ٹھنڈ سے بچانے لگے، جبکہ خود وہ ہنوز ٹھنڈے پانی میں ہی تھا جہاں اور بھی کئی ترکش اور برٹش لڑکیاں سوئمنگ کر رہی تھی۔ ابراہیم سٹاپ! ابراہیم کو ایک سنہرے بالوں والے کی طرف بڑھتا دیکھتے سہانا ہلکے بل چلائی،
तुमने मेरा खुलेआम रोमांस देखना है ना, तो दिखाता हूँ सुहाना मुग्धा। वो सुनहरे बालों वाली भी फौरन मतवज्जो हुए इब्राहिम की तरफ पलटी, जिसने पहन भी जरा सा स्विमिंग सूट रखा था। सुहाना ने मुठियां कसे बेबस सी नजर इब्राहिम पर डाली, जो उस लड़की को कमर में हाथ डाले अपने भीगे सीने की तरफ खींच चुका था। इब्राहिम! वो पस्त सा चिल्लाई, आवाज गले में दर्द की ज्यादती से घुटी। यू लव मी, भूल गए हो क्या? वो लपक कर दूसरे किनारे के पास आई। सुनहरे बालों वाली लड़की इब्राहिम को लिपटने की कोशिश में थी। बट यू हेट मी, सो मैं जो मर्जी करूं। इब्राहिम इससे पहले मजीद इस लड़की के करीब होता, सुहाना ने अपना शूज उतारा और सीधा इस लड़की के सर पर बरसा दिया, जो बस इब्राहिम को निगलने को तैयार हवस से भरी थी। शूज सर पर लगते ही वो कोई बदेसी जुबान में गाली देती इब्राहिम से दूर चली गई, जबकि सुहाना का पास ही कश्ती की तरह तैरता शूज देखकर इब्राहिम ने हंसकर किनारे खड़ी सुहाना को देखा, जिसका बस न चला इब्राहिम को मार डाले। तुम इसे किस कर देते? सुहाना ने दूसरा शूज भी उतारा। इब्राहिम को लग यही रहा था अगर हाँ की तो उसे ही पड़ेगा। नहीं, मैं बस चेक कर रहा था ये गोरी दान साफ करके आई है या नहीं। इब्राहिम पर इससे पहले शूज पड़ता, वो फौरन डुबकी मारता पूल के अंदर चला गया, जबकि सुहाना नंगे पैर पलटकर टेबल से ग्लास उठाकर पूल में दे मारती रोती हुई वहां से भाग गई। सब दोस्तों ने भी रोका, जबकि इब्राहिम उसके भागते ही फौरन से पूल से निकला। सब दोस्तों ने भी खूब कान खींचे, पर वो बस सुहाना के पीछे दौड़ा। जब तक वैन तक पहुंचा वो अंदर जाकर लॉक कर चुकी थी और लाइट भी ऑफ थी। सुहाना, वो बस मजाक था। इब्राहिम ने शीशे पर दस्तक देते भीगी शर्ट अपने तन से उतार कर अलहदा की, वेस्ट भी उतारी तो खूबसूरत जिस्म रूबरू हुआ। वो फिजा की ठंड के सबब कुछ परेशान था, क्योंकि उसके कपड़े भी वैन के अंदर थे। अच्छा मत बोलो, पर मेरी एक जीन्स और शर्ट तो पास करा दो, ठंड लग रही है। बेचारगी से वो दोबारा दरख्वास्त की, पर सुहाना अंदर मैट्रेस पर उल्टी लेटी बुरी तरह रो रही थी। इब्राहिम की आवाज़ पर वो रोना शिद्दत पकड़ रहा था। इसे जितना तूने हर्ट किया है तुझे वो पास करा ही देगी, पर किसी खाई में। ये पकड़ मेरे कपड़े और आ जाना हमारे कैंप में अगर बाहर ठंड ज़्यादा हुई। खबीस! अकब से दोस्त की आवाज़ पर इब्राहिम पलटा तो वहाँ शायान खड़ा था, जो बरहम तो था पर अपने कपड़े देकर इब्राहिम को कुछ तसल्ली दे गया। इब्राहिम ने कपड़े थाम लिए, जबकि एक नज़र वैन के अंदर छाए अंधेरे को देखकर ठंडी सांस भरी। पछतावे का एहसास रगों को नोचने सा लगा। जबकि तीसरी जानिब अमायमा के पास परी काफ़ी देर से थी। वो इसे सारा की मौत पर तसल्ली देती रही। खुद हातिब को इत्मीनान रहा कि माँ उसकी अमायमा के साथ है। मैं आज पारस और हदायत बाबा के ही पास रुकूंगी हाशिम अंकल, बस पहुंचने वाली हूँ वहाँ। कल मिलती हूँ इंशाल्लाह। परीसा आंटी को कह दीजिएगा फ्लाइट लेट हो गई, मैंने भी इनसे यही कहा। हाशिम भी परीसा को गढ़ लेकर जाने वाले थे, तभी रोशाने का पैगाम मौसूल हुआ। वो इसी वक्त हदायत बाबा की दुनिया में एंटर हुई। बेफिक्र रहो, पारिस को मेरी तरफ से भी प्यार देना, चुपके से बिना उसे बताए। हाशिम की आंखें ये पैगाम लिखते नम हुई, पर वो हातिब और परीसा की आवाज पर अपनी सोचों से निकले। अब आप दो घर जाएं, मैं सुबह मायमा को लेकर पैलेस आ जाऊंगा। हातिब आज मायमा के साथ ही रुकने वाला था। खैर से आओ दोनों, तुमने कुछ खाना है तो भिजवाऊं? उसके लिए तो मैं 1 घंटे तक सूप बनाकर भेज दूंगी ड्राइवर के हाथ। मेरी ये जान भी मुरझाई है ना। परीसा का तो हातिब की बूझी सूरत देखकर अभी भी जान निकली हुई थी। हाशिम मुकदाम मुस्कुराए जब हातिब ने परीसा को अपनी बाजू में लेते करीब करे जभी चूमी। वो माँ खिल उठी। अमायमा के लिए आसानी की दुआ मांगे परी, आपसे इस वक्त बस यही चाहता हूँ। वो अफसुर्दा था। उसकी ख्वाहिश ने हाशिम और परी को भी रंजीदा किया। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, मेरी हर दुआ मेरे जिगर के टुकड़ों के लिए है। सुबह तक काहिल और रुशाने भी आ जाएंगे। तुम इसे ले आना, सब मिलकर अमायमा की तकलीफ बांट लेंगे। और मेरी जान खुद भी कुछ देर सो लेना। चले हाशिम, मुझे जाकर सूप बनाना है अमायमा के लिए। परी ने शफकत भरी नजर हातिब पर डाली और बैग उठाकर चल पड़ी, जबकि हाशिम ने भी पलटकर अपने कुछ कुछ मान जाते बच्चे को आहिस्ते से अपने गले लगाया। मेरा शेर! वो उसका गाल थपकाकर परी के पीछे ही चले गए। जबकि हातिब वापस रूम में आया तो मायमा को नर्स इंजेक्शन लगा रही थी, जबकि मायमा ने जिस तरह इस नर्स के बारी हाथ की वजह से मैट्रेस की शीट दबोची। हातिब दौड़ कर करीब आया और मायमा का हाथ अपने हाथ में लिए पास ही बैठा। मेरा हाथ थोड़ा बारी है, शुक्र है इसे दर्द तो महसूस हुए।
یہ اس میں زندگی کے دھڑکنے کی علامت ہے، اس کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھیں۔ نرس نے اول جملہ امید افزائی کے سنگ کہے تاکید کی اور کمرے سے چلی گئی۔ امائمہ نے اب تک خاطب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ تم میں نرس کے بقول زندگی دھڑک رہی ہے۔ اس زندگی کا نام کیا ہے امائمہ؟ خاطب اس کے سر تلے ہاتھ رکھتا چہرے پر جھکا۔ وہ اس کی سنہری آنکھیں سرور سے تکتی، مسکرا کر آنکھیں موند گئی۔ خاطب مقدام بند آنکھوں سے امائمہ کے ہونٹ سرسرائے۔ آنکھیں کھول کر کہو۔ خاطب نے اس کی ناک سے ناک مس کی تو وہ سانس روک گئی، پر آنکھیں نہ کھولیں۔ کب آسان تھا اب اس سنہری آنکھوں والے کو ہمت کے ساتھ دیکھنا۔ نہیں دیکھ سکتی پلیز، لب ایک دوسرے میں پیوست کرتے، گھٹی گھٹی آواز اور اٹکتی سانسوں کے بیچ منت کی، کیونکہ اسے خاطب کی گرم سانسیں اپنے ہونٹوں کی اور سرکتی اور جان نکالتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بے قابو جذبات پر فوری بند باندھ گیا۔ اسے ایسا صحیح بس اس محبت میں دیکھا گیا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ وہ اس کے ایک دم ہی خمار سے خالی ہوتے سوال پر جٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ دونوں اب بھی قریب تھے۔ لالی پاپ؟ خاطب اس کے بچوں کی طرح بولنے پر اتنے قریب جیسے ہنسا۔ مائمہ نے گھبرا کر آنکھیں ہٹائیں، کیونکہ وہ نظر لگنے کی حد تک حسین ہنسا تھا اور وہ خاطب سے کم از کم بچھڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے لگا کہو گی کہ آپ کو کھاؤں گی۔ نان رومانٹک امائمہ، آرام کرو، لے کر آتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہہ دوں گا کہ بچی نما بیوی گود لی ہے، اس کے لیے چاہیے۔ پر جو بھی ہے، میرے اندر بھی زندگی کی طرح دھڑک رہی ہے یہ چھوٹی لڑکی۔ اپنے باری لب و لہجے میں ہی وہ امائمہ کی گردن پر جھک کر ہونٹوں کی جاندار مہر لگاتا واپس اٹھا، پھر دیوانگی کی حد تک جھکتے جھکتے امائمہ کی حالت پر رحم کھائے رکا، اٹھا اور اس لڑکی کے دامن سے دامن چھڑوائے روم سے نکل گیا، جبکہ امائمہ نے درد کرتی آنکھیں گہرا سانس لیتے موندی۔ جبکہ وہیں ایگل کل پارس سے پہلے ہی واپس انطالیہ آ گیا تھا، لیکن موم سے وہ موہنی کی طبیعت ہر گھنٹے پوچھ رہا تھا۔ وہ نہ صرف پارس کا پرسنل سائیکیٹرسٹ تھا، بلکہ نتالیہ کا بہت فیمس نیورولوجسٹ بھی تھا۔ اپنے کلینک کے ساتھ وہ نتالیہ میں ہی بہت بڑے ہاسپٹل میں جاب بھی کر رہا تھا۔ مجھے خدشہ تھا وہ اپسٹ ہوں گے، بھلے اٹلی کے پیراسائٹ ہوں، دل تو چڑیا جیسا ہے ان کا۔ اچھا کیا میں نے ہاشم بابا کو بتا کر کہ میں آج یہیں رکوں گی، ایسی حالت میں میرا ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ آتے ہی پارس کی طبیعت کا سنے پریشان ہوئی۔ ہدایت بابا نے اسے اپنے ہاتھ کی اسپیشل کافی پلائی، کیونکہ پارس کو کھانا کھلا کر میڈیسن دیے۔ وہ سونے کا کہہ آئے تھے، تبھی روشانے ابھی کمرے میں نہیں گئی تھی۔ ہدایت بابا کے بازو سے لگ کر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ بھوک تو روشانی کی پارس کا فیور جان کر ہی اڑ گئی۔ پھر بھی ڈنر میں کافی کچھ بن رہا تھا، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کا یہ چڑیا جیسا دل تمہارے لیے ہے بس۔ مجھے جو محسوس ہوا میری جان، وہ یہی ہے کہ اسے محبت نے نڈھال کر دیا ہے۔ تم اسے یقین دلاؤ کہ تم اس کی کمزوری نہیں طاقت ہو۔ ہدایت بابا کی بات سے وہ 100% متفق تھی، ساتھ ان کے ہاتھ کی مزیدار کافی پر بھی وہ رغبت سے مسکرائی۔ آدھا گھنٹہ وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر پارس کو دیکھنے کو بے چینی بڑھی تو ہدایت بابا نے اسے خود پارس کے پاس جانے کا کہا۔ وہ جلدی سے روم میں آئی، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو نظر شرٹ لیس لحاف آدھے جسم تکوڑے سینے کے بل لیٹے پارس پر گئی۔ وہ اس کی چوڑی کسرتی کمر پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ شاید فیور کی حدت کے سبب وہ شرٹ اتار کر سو رہا تھا۔ روشانے نے بیگ رکھتے اپنا حجاب انپن کیے ڈھیلا کیا اور فون بھی ڈریسنگ میز پر رکھے پارس کے پاس جا بیٹھی۔ ہاتھ اٹھا کر اس کے برہنہ کندھے کو چھونا ہی چاہا، پر خواہ ہی اس کی پیشانی ارکالود ہونے لگی۔ روشانے نے کبھی کسی مرد کو ایسا پرکشش امیجن نہیں کیا تھا جیسا پارس تھا۔ اس کے جسم پر ایک سلور داغ یا بال نہ تھا، جبکہ وینز ابری تھی۔ سخت بازو، چوڑے کندھے اور جسم کی جلد بنا چھوئے جان میں لگتی دیکھی جا سکتی تھی۔ بس یہیں روشانے کے پسینے چھوٹنے لگے۔ پلٹنا مت خدا کے بندے۔ پارس کے کسمسانے پر وہ خوف سے بڑبڑائی، پر وہ نیند کے باوجود سخت بے چین تھا۔ تبھی کروٹ سیدھی کر کے جب سامنے ہوا، اس کے مسلز، ابرا سینہ، اندر کو گھسا پلیٹوں والا پیٹ اور کسرت کے عادی انگ انگ کو دیکھتے روشانے حلق تر کرتی نظریں پھیر کر اپنی گردن پر ہتھیلی پھیرنے لگی۔ اس آدمی کو مجھ سے زیادہ پردے کی ضرورت ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنا اسکارف اتار کر فوری پارس کے سینے پر پھیلانے لگی، اور اسی بیچ پارس نے آنکھیں کھولی۔ روشانے کے ہاتھ تھمے۔ پارس نے جب روشانے کو یوں اسکارف سے ڈامتے دیکھا تو سرتا پیر گھوما۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کس دیش سے آئی تھی۔ میں لڑکی نہیں ہوں،
पारस की नकाहत भरी आवाज उभरी। रोशाने ने मस्कीनियत भरी स्माइल पास की। लड़की से ज्यादा पर्दे की जरूरत है आपको। शर्ट उतार कर क्यों सो रहे हैं? किसी मच्छर मक्खी की नीयत बिगड़ जाती तो। वो पारस के हाथ पकड़ने पर उसके ऊपर झुकाई गई और तभी मुंह से मारे कुर्बत ओल फोल निकला। मेरी जलपरी की नीयत सलामत होनी चाहिए, बाकी खैर है। पारस ने अपनी मजबूत बाजू रोशाने की तरफ लपेटे उसकी टांगे भी ऊपर करवाते खुद पर मुंतकिल किया। रोशाने ने पैरों से ही अपनी हील्स उतार कर पैर आजाद किए। लिपटा हुआ मैसी बन खुला तो उसके बाल जब पारस के सीने पर बिखरे तभी पारस ने बीच से स्कार्फ निकालकर साइड कर दिया। वो आग की तरह तप रहा था, ये रोशाने को उसके सीने लगते ही महसूस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बिगड़ी। बुखार क्यों हो रहा है? इतना जहनी दबाव ले लिया क्या मिस्टर पारस? वो उसकी गर्दन तले बाजू ले जाकर हाथों का प्याला सर तले बनाती ठीक से पारस पर झुकी। बस मौसमी असर, आज मेरे पास रुक जाओ। वो अभी कुछ बता ना सका पर उसकी ख्वाहिश पर रोशाने जी जान से निसार हुई। ना रुकू तो? वो उठला कर बोली, मैं मजीद जलने लगूंगा। पारस के जवाब पर वो अपने होठों को उसके माथे पर रख गई। अल्लाह ना करे। वो डर जाती थी पारस के जलने से। आई मिस यू। रोशाने की सांसें अपने अंदर उतारने के बीच वो बेखुद सा बोला, फिर उसके होठों को नाज़े गिरफ्त बख्शते कुछ देर उसके वजूद को अपनी बाजुओं के हिसार में बढ़ लेते इस पर अपना आपने छावर करता रहा। रोशाने सांसों में घुलती हरारत की ज्यादती पर घबरा कर दूर हुई, यूं जैसे किसी ने उसके अंदर तक धुआं भर दिया हो। वो इस कदर तेज फीवर में भी भरपूर बेदार था। आई मिस यू टू। यू लव मी लाइक हस्बैंड, नॉट लाइक लवर। आपका फेवर तो फिर बहुत अच्छा है। वो उसके सीने लगी। अब तक पारस की सांसों की बास, उसका जायका रोशानी की जुबान पर गुला था और वो इसे तादेर होंठों पर रखकर मुस्कुराना चाहती थी। जब अंदर बाहर आग लगी हो फिर ठंडक की तलब बढ़ जाती है ना। जैसे मेरे अंदर इस वक्त तुम्हारी तलब इतनी है जितनी अंधेरे को खामोशी की। तुम इस वक्त इस जलते शख्स के लिए आइस क्यूब का काम कर रही हो तभी। वो सहूलत से अपने लुट जाने की वजाहत देता प्यारा लगा। पारस कहने दे। वो जज्बात की रो में बहकने लगी। मैं चाहता हूँ एक जल रहा है तो दूसरा ठंडक बना रहे। वो कह दोगी तो आग बराबर लग जाएगी। पारस ने उसकी काली काली आंखें तकते समझाने की कोशिश की। जब जब प्यार करने से रोकते हैं मैं हर्ट होती हूँ। आवाज में नमी उतरी। प्यार करने की इजाजत है। प्यार क्यों आ रहा है इस वजह को तुम्हें होंठों पर लाने की अभी इजाजत नहीं। पारस ने बात ही समेट दी। वो उसकी गर्दन की ओर गुस्ता फिर से बाइट करते करते इरादा बदलकर बस प्यार लुटाने लगा तो वो थक जाता मुस्कुराई। जब से तुम मिली हो मैं थकने लगा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दिल दुखा रहा हूँ। माथा चूमते वो यूं सरगोशी में बोला जैसे वो आखिरी आवाज का टूटा हिस्सा हो। लहजा ऐसा कि वो बस हारने वाला है। वो माथे पर शान से बराजमान लम्स की हरारत से ध्यान हटा सकी तो काली काली आंखें इन समंदरी असवदी आंखों में डाल ली। हाय उसका इस्तेहकाक लुटाते निहारना। अल्लाह थकन तब देता है जब थकन उतारने का दरमा बख्शता है। मैं हूं ना पारस, हमेशा आपकी हर तकलीफ हर थकन और उदासी की शरीक। आपकी शरीके ख्याल जात सांस और वजूद। किसने कहा था वो जलपरी है? कौन कह सकता था वो जंगली फूल है? वो तो पारस ईसा मुगलानी की जिंदगी का अच्छा मौसम थी जिसकी उम्मीद उसके 400 मर चुकी थी। वो इस मौसम की तलाश में सरफराज रोशाने को अपने दिल से लगाकर मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट आखिरी हसीन मुस्कुराहटों में शामिल थी जो कुर्रे अर्ज पर बाकी रह जाने वाली थी। एक दिन में 17 टैबलेट्स लेता हूँ मैं। ऐसे इंसान के साथ जी लोगी? पारस ने उसको अपने ऊपर से नीचे मैट्रेस पर मुंतकिल करते सर तले गुजारते बाजू दी और लिहाफ इस पर करवाते घसीट कर अपने सीने से लगाया। रुशाने का लहू सा पारस के साथ आग लगने पर चेहरे पर छलका, पर इसने हिम्मत ना हारी। वो घबराने और डरने वाली चीज नहीं, इसका भरपूर इजहार किया। एक दिन में 100 बार मूड बदलता है, ऐसी वाली नॉर्मल बीवी चलेगी? वो दुगनी बड़ी मुसीबत अपनी जात में निकाल लाई। पारस को उसे सीने से लगाकर अलग ही सुकून मिला। ऊपर से इस मूडी गर्ल की ना हारने ना झुकने की जानलेवा अदाएं। मैं अपनी मर्जी से सो नहीं सकता। इसका इलाज है तुम्हारे पास? वो यूं ही ये कैफियत बांट गया। अंदाजा नहीं था रुशाने इतना गहराई से उसकी तकलीफ को महसूस करेगी। हाँ, मेरी बाजुओं का हार अगर आपका करार ना बने तो ऐसी बाजुओं को कट जाना चाहिए। मेरा वजूद आपका सुकून ना लौटा सका तो मुझे बेचकर पतीसा ले लेना आप। फालहाना निगाहें चार हुई।
चेहरे बस जरा से फासले पर थे और आंखें एक दूसरे की आंखों के सितारे छू रही थी। तुम्हें बेचकर जो पतीसा मिलेगा वो एक्स्ट्रा यमी होगा। ऑफर तो बहुत अच्छी है। वो इस्तेहकाक बड़े बारी लहजे में शरारत गोले बोला। पारस की नीली आंखें बहक रही थी। नजर भटक कर इन काली काली आंखों, कभी गुदास होंठों, कभी करमजी रुखसार, तो कभी सुर्ख निशान से सजी उसकी सफेद गर्दन पर जा ठहरती। आपको लगता है मैं आपका सुकून नहीं बन सकती? ऐसा सोचा भी कैसे? नाराजगी के संग पारस की जुर्रत पर सीखपा होने की कोशिश में चेहरा परे किया, मगर पारस आज जाने किस रो में था कि दोनों बाजुओं में हायल उसके वजूद को खींचकर अपने बहुत पास कर लिया। मेरी सोचें थोड़ी खराब हैं जलपरी। मुकाबिल की बेताब सांसों का अपनी सांसों से होता मिलाप महसूस करने के बाद वो पारस के कहे जुमले पर होले से मुस्कुरा दी, फिर अपनी धड़कनें संभालने और इस्तवार करने के बीच दूर हुई। तो पारस ने उसकी कमर में हायल बाजू पर इस बार सोच से ज्यादा दबाव दिया। वो पारस की ऐसी हरकतों पर कमजोर पड़ रही थी। क्या मुझे अपनी बॉडी के अंदर प्रेस करने का इरादा है पारस? हो क्या गया है? क्यों इतना जालिम खींच रहे हैं? ऐसा लग रहा है मेरे दिल के पास आग की तरह जलता दिल धड़क रहा है। वो देखते देखते थकी कि इन नीली दहकती आंखों में आज कुछ मन मर्जी के रंग थे। आई लव यू। वो नीली आंखें रुशानी के चेहरे पर रकम सुर्खी और झंझलाहट पर मुस्कुराई। होंठ उसकी गाल पर रेंगते सरगोशी में बोले, आई लव। पारस की बारी उंगलियों की कमर से गर्दन की पिछली तरफ हरकत की संगीनी पर वो जुमला मुकम्मल ना कर सकती, कराहती घूरी, क्योंकि पारस का हाथ उसकी गर्दन जकड़ चुका था और तभी रुशाने का हल्का तंग सा महसूस हुआ और वो जुमला मुकम्मल ना कर सकी। बिना लिहाज पारस की ठोड़ी पर दांत गाड़े वो इसे सताकर जैसे हंसा। लगा ही नहीं कि उसके अंदर कितनी सारी तकलीफों का जहां आबाद है। इसका इंतकाम लूंगी, सता लें जितना सता सकते हैं। रूठे लहजे में अपनी इंतकामी कार्रवाई से डराना चाहा, जबकि पारस का सरूर था कि रत्ती बराबर कम ना हुआ। जी जनाब, कैसी लगी आपको 35 एपिसोड? यकीनन बहुत पसंद आई होगी। और नया वीकेंड, नया हफ्ता स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत ही मज़े का और थ्रिलिंग और बहुत बहुत ज़्यादा फंटेस्टिक होने वाला है। तो अच्छा सा रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं हम फिर अगली एपिसोड में 36। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।